ये है नेपाल के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय का गेट सिंहदरबार। सिंहदरबार का ये मूल गेट है और ये सिंहदरबार में आप बैठेंगे कौन, ये अभी तक तय हो नहीं पाई है। यानी कि इस नेपाल का आप नेतृत्व कौन करेंगे, ये अब तय नहीं हो पाई है। हालांकि 2 दिन जेनजी आंदोलन दिखा और आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन देश का माहौल, खास करके काठमांडू का माहौल सामान्य बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि चप्पे चप्पे पे सेना अपना गश्ती कर रहे हैं, सेना देश का कमांड संभाल रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सिंहदरबार का गेट है। सिंहदरबार के सामने जो ये एक मूर्ति देख रहे हैं, ये जो है पृथ्वीनारायण शाह का है। जो पृथ्वीनारायण शाह नेपाल के राजशाही के सबसे पहला राजा, यानी कि एकीकरण जब नेपाल हुआ उसका पहला राजा का ये शालिक है। अब ये कहना बड़ा पेचीदा हो गया है कि नेपाल के नेतृत्व आप कौन करेंगे, क्योंकि सारे राजनीतिक दल को तो हटा दिया गया, सारे नेता को तो हटा दिया गया। अब कौन करेंगे नेतृत्व? अभी जो है जेएनजी के पुस्ता से, जेएनजी की तरफ से वार्ता की बात भी चल रही है, लेकिन जेएनजी में किस अगुवा से बात की जाए ये अभी तक क्लियर हो नहीं पाई है। आर्मी हेडक्वार्टर ने ये क्लियर कर दिया है कि पहले आप ये तय करो कि आपके नेता कौन है, आप किन से हम बात करेंगे, क्योंकि आपका कई सारे ग्रुप हैं। तो इसका ये पेचीदा बन गया है। अभी कहा यह भी जा रहा है कि बालन शाह जो है, बालन शाह का नाम और दूसरा सुशीला कार्की जो पूर्व प्रधान न्यायाधीश है उनका नाम, ये दोनों के नाम पे चर्चाएं चल रहे हैं। लेकिन ज्यादा संभव यह है कि सुशीला कार्की के नाम पे सहमति बनेगी। लेकिन ये सहमति तभी बनेगी जब आर्मी, राष्ट्रपति और उसके बाद जो है जेएनजी पुस्ता के नेता के बीच में जब वार्ता सफल होगी। वार्ता अभी तक औपचारिक तौर पे शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि वर्चुअल मीटिंग वगैरह चल रहा है, आज दिन भर सुबह से वर्चुअल मीटिंग चल रहा है, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पे कोई वार्ता नहीं हो पाई है। कैमरा पर्सन अनंत कुमार के साथ वीरेंद्र केएफ, एबीपी न्यूज, काठमांडू। নেপালে অশান্তিরাজ এই দেশেও পড়েছে। বিহারের রক্সোল সীমান্ত বন্ধ, যার ওপারে রয়েছে নেপালের বীরগঞ্জ। সেখান থেকে দলে দলে মানুষ, তারা কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ বাসে, কেউ ঘোড়ায় গাড়িতে করে এদেশে ফিরছেন। এদেশ থেকে নেপালে যাওয়া আপাতত বন্ধ রয়েছে। চূড়ান্ত উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন নেপালে যে ভারতীয়রা রয়েছেন তারা। গতকাল বীরগঞ্জে অনেক সরকারি ভবনে আগুন পর্যন্ত ধরিয়ে দেওয়া হয়। দেখতে পাচ্ছেন এদিকে শিলিগুড়ির পানি ট্যাঙ্কি সীমান্ত, রক্সোল সীমান্ত এবং পশুপতি সীমান্তের ছবি। এই সমস্ত সীমান্ত এলাকাগুলিতে এসএসবির জওয়ান যারা রয়েছেন কড়া নজরদারি চালাচ্ছেন। के लिए बहुत तकलीफ से आया, नेपाली इतना तंग किया कि कुछ बड़ी परेशानी हुई, रास्ता भर रोक রক্সোল বীরগঞ্জ সীমান্তে নেপালের দিকের অংশে আমরা রয়েছি। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নেপালে প্রবেশের যে রাস্তা তা সিল করে দেওয়া হয়েছে নেপালের সেনাবাহিনীর তরফে। নেপালের নিরাপত্তা বাহিনী তারা নজর রাখছেন। কোনো রকম যানবাহন ভারতের দিক থেকে নেপালের দিকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। পায়ে চলা পথ রয়েছে, তবে তা দিয়েও ভারতীয়দের প্রবেশের অনুমতি নেই। অন্তত এখানে সীমান্তে সেরকমটাই জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে নেপালের তরফে। একমাত্র নেপালি নাগরিকরা যারা রয়েছেন, যারা ভারতের দিকে আসতে চান, তাদেরকে আসতে দেওয়া হচ্ছে। যানবাহন ছাড়া পায়ে হেঁটে তারা যেতে পারবেন। আর ভারতীয় যে সমস্ত যানবাহন, ভারতীয় যে সমস্ত মানুষজন তারা নেপালে আটকে রয়েছেন, তারা ফিরতে চান, তাদেরকে ফেরার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে এবং তারা এই ব্যারিকেডের এপারে আসতে পারছেন এবং তারা ভারতের দিকে যেতে পারছেন। এইরকমই কড়া বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তার কারণ এই সীমান্তের ওপার থেকে পুরোটাই কারফিউ জারি রয়েছে। সেখানে যানবাহন চলাচল একেবারে নিষিদ্ধ, কোনো রকম জমায়েত নিষিদ্ধ। সে কারণেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইভাবেই কিন্তু ভারত নেপাল যে সীমান্ত রয়েছে রক্সোলে, বিহারে, তার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সুবীর রায়ের সঙ্গে সন্দীপ সরকার, এবিপি আনন্দ, বিহার।